शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिर सबुस्तार, ये मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले हम इनके हाथ की स्किन देखते हैं, स्किन की रंगत देखेंगे। देखिए, खूबसूरत हथेली है, स्किन जो है वो पिंक हथेली है, नरम मुलायम स्किन है। इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इनके पास आएगा, ज़िंदगी में ये अच्छा रुपया पैसा कमाएंगे। ठीक है। हथेली इनकी स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी सख्त मेहनत की वजह से ही अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियां भी अता फरमाता है। सबसे पहले हम इनके अंगूठे को देख लेते हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है वो विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है। सेकंड पोर पर अगर आपको यहाँ पे ये 1, 2 या 3, दूसरा अंगूठे का दूसरा पोर अगर यहाँ पर आपको 2 लाइनें नजर आए ना, जिनके इसके 3 पोर बन जाए, तो ये ऐसा इंसान थोड़ा सा जिद्दी भी होता है और ऐसे इंसान के अंदर एनर्जी भी बड़ी पाई जाती है, गुस्से का भी तेज होता है और ऐसे लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल भी बहुत देखी गई है, मुश्किलात भी बड़ी देखी गई हैं। इनकी जिंदगी आसान नहीं होती। ऐसे लोगों को बड़े टफ हालात देखने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किलात, बड़ी स्ट्रगल के बाद ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है। सेकंड पोर बताते हैं सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी माशाल्लाह इनकी ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर अंगूठे पे खूबसूरत आंख बने तो आपको अपने रिश्तों का प्यार भी मिलेगा, आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी होगी। ऐसे लोगों की छठीस बड़ी तेज होती है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। अगर आपकी यहाँ पर आंख बन रही हो और ये बंद हो दोनों तरफ से, तो रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, जिंदगी में आसानियां मिलेंगी, आप किस्मत के धनी होंगे, मुकद्दर के सिकंदर होंगे आप जनाब। बड़ी किस्मत आपका साथ देगी, आपको अपनों का प्यार मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा। लेकिन अगर यही लाइन आपकी जो आंख है ये डिस्टर्ब हो जाए इस तरीके से यूं, तो क्या होगा? अब आपकी जिंदगी में स्ट्रगल बढ़ जाएगी, मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब कदम कदम पर आपको मुश्किलात देखनी पड़ेंगी और आपको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलेगी। रिश्तों का प्यार भी आपको ठीक तरीके से नहीं मिलेगा और मुश्किलात, स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वीनस माउंट, ये माउंट बताता है, वीनस देता है आपको वेल्थ देता है, रुपया पैसा देता है, गोल्ड देता है। जिंदगी में जो आपको मोहब्बत मिलनी होती है, आप कितने रोमांटिक हैं, कितने खूबसूरत दिल के मालिक हैं, ये सारी चीजें हमें वीनस माउंट से पता चलती हैं। आपकी जिंदगी कितनी शानदार होगी, जिंदगी अमीरी में गुजरेगी या गरीबी में गुजरेगी, इसका फैसला भी ये वीनस माउंट करता है। अगर ये दबा हुआ हो, पिचका हुआ हो, तो ऐसे लोगों की अजवाजी जिंदगी भी अच्छी नहीं होती। ऐसे लोग जो उनकी जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं वो भी अधूरी रहती हैं, इनके उसमें कमी आ सकती है, औलाद पैदा होने में मुश्किलात पेश आती है। अगर ये आपका माउंट पिचका हुआ हो औरत और मर्द का, तो ऐसी औरत और मर्द की औलाद बड़ी मुश्किल से पैदा होती है। अगर पैदा हो भी जाए तो बाज़ दफ़ा उनकी पैदा होने के कुछ अर्से के बाद डेथ हो जाएगी। ऐसे लोग बे औलादी का शिकार होते हैं। अगर आपका ये माउंट दबा हुआ हो, जो हथेली है वो आपकी पीली सी हथेली हो, बिल्कुल कमज़ोर सी हथेली हो और आपका ये माउंट पिचका हुआ हो, तो ऐसे लोग औलाद पैदा करने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते। औरतें जो हैं वो जनाना बांझपन का शिकार हो सकती हैं और मर्द जो है वो मर्दाना बांझपन का शिकार हो सकता है। और इसके बाद वीनस माउंट अगर आपका उभरा हुआ है, जैसा कि आपको इनके हाथ में नजर आ रहा है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, रुपया पैसा भी देगा और इसके अलावा इनकी मैरिज लाइफ भी ठीक रहेगी और जिंदगी में ये तरक्की करेंगे। ये होता है अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर अगर आपको यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरती हुई महसूस हो तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आते हैं, तो गुस्से के तेज होते हैं और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेते हैं। लाइफ लाइन नीचे जाके ये इस तरीके से 2 शाखा हो रही है, तो एक तो ये बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे, यहाँ पर भी सफर की लाइन मौजूद है, लेकिन इसको 2 लाइनें काट भी रही हैं। इसका मतलब ये कि प्रदेश जाएंगे तो जरूर, लेकिन सफर में इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात, या प्रदेश अगर ये चले जाएंगे तो प्रदेश में बहुत ज्यादा इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और बचपन से लेके यहाँ पर जिंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, तो जिंदगी के जो पहले 30 साल होंगे उसमें भी इनको, बचपन भी इनका थोड़ा सा
مشکل ہوگا، اور جو ارلی ایج ہوگی وہ بھی ان کی ڈسٹرب ہوگی۔ ارلی ایج آپ ان کی یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتی ہیں، ان کا بچپن مجھے کوئی بہت اچھا نہیں لگ رہا، یہاں پہ یہ اس طریقے سے جزیرہ بنا ہوا ہے۔ لیکن زندگی کی لائن پہ اچھی چیز یہ ہے کہ یہاں پر بھی ٹرائی اینگل کا سائن ہے، یہاں پر بھی ٹرائی اینگل کا سائن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ ایج میں زندگی کی لائن پر اگر یہ ٹرائی اینگل بنے ہو تو آپ اولڈ ایج میں ایک بڑی پراپرٹی بنانے میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ شروع میں قسمت کی لائن K2 ماؤنٹ پہ ان کی ٹھیک نہیں ہے، تو بچپن ان کا اتنا اچھا نہیں ہوگا۔ باقی وینس ماؤنٹ پر اگر یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں، چھوٹی چھوٹی لائنیں، تو 2 سے 3 بیبی تو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ لائف لائن اگر اتنی لمبی ہو تو 80-90 سال تک ایج جا سکتی ہے۔ دماغ کی لکیر بھی ماشاءاللہ بڑی لمبی ہے اور سیدھی ہے، تو ایسے لوگ بڑی پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں۔ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن میں اگر گیپ ہو، فاصلہ ہو، تو یہ انسان کے اندر ضد کو بڑھا دیتا ہے، لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا انسان اپنی مرضی کرنے والا ہوتا ہے، سنے گا سب کی لیکن آخر میں اپنی کرے گا، آپ یوں سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسا انسان اپنی لائف میں دوسروں کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایسے لوگ سنتے سب کی ہیں، کرتے اپنی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ہاتھ میں دیکھیں جو بڑی اچھی چیزیں ہیں، تو یہ جوپیٹر ماؤنٹ ہے۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ والی لائن بتا رہی ہے کہ دین کا نالج، دنیا کا نالج بھی اچھا ہے، ایسا انسان دوسروں کو بڑے اچھے مشورے بھی دیتا ہے، بہت اچھا ٹیچر بھی ہوتا ہے، اور اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے دوسرے کو سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دماغ کی لائن جو ہے وہ یہاں سے پھر تھوڑا سا اوپر جا کے پھر یوں جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 سال کی عمر تک ان کا سوچنے کا انداز الگ ہوگا، لیکن اس کے بعد چونکہ دماغ کی لائن پھر تھوڑی سی اوپر ہو کے دوبارہ سٹارٹ لے رہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اور اپنی زندگی میں کافی زیادہ اپنی شخصیت کو امپروو کریں گے، بہتر کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ زندگی میں ترقی بھی کریں گے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا تو 40 سال کی عمر تک بھی روپیہ پیسہ ان کے پاس رہے گا، ان کی جاب بھی ہو جائے گی، اور یہاں پر یہ بزنس کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے، تو یہ بزنس بھی کریں گے۔ اور یہاں پہ دیکھیں دماغ کی لائن کے ساتھ مل کے کتنا خوبصورت ان کے ہاتھ میں منی ٹرائی اینگل بھی بن رہا ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل اچھا خاصا بینک بیلنس ان کو دے گا، اچھا خاصا بینک بیلنس بھی بنائیں گے، اور یہ سفر کی لائن ان کو ٹریول کروائے گی، اور یہ لائنیں جو سفر کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، سفر میں مشکلات کا بتاتی ہیں کہ ٹریول میں مسئلے بنیں گے، اور پردیس جا کے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اس طریقے سے ایم کا سائن بن جائے تو یہ ایم سائن منی کا سائن ہوتا ہے، یہ آپ کو دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے ہاتھ میں یہ اس طریقے سے شہرت کی لائن کے ساتھ مل کے یہ ڈبل ایم کا سائن بن جائے تب آپ کے پاس ڈبل دولت آتی ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں سنگل ایم کا سائن بھی بن رہا ہے، ڈبل ایم کا سائن بھی بن رہا ہے، تو ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ اسپیشلی بزنس میں یہ اچھا خاصا روپیہ پیسہ کمائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو شہرت کی لائن ہے یہ بھی ان کو اچھا خاصا نیم فیم دے گی، اور یہ والا ایم کا سائن بھی ان کو بے تحاشا دولت دے گا، اور یہ والا ایم کا سائن بھی ان کو بے تحاشا دولت دے گا، اور یہ جو منی ٹرائی اینگل بن رہا ہے تو اچھا خاصا یہ بینک بیلنس بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ 40 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر مزید ہمیں کامیابی کی لائنیں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک لائن اوپر گئی ہے، ایک لائن یوں اس طرف گئی ہے، جوپیٹر ماؤنٹ پر کھڑی لائنیں ہیں، یہاں پہ ٹرائی اینگل کا سائن بن رہا ہے، یہاں پہ چھوٹی چھوٹی 2 لائنیں ہیں، یہاں پر یہ بزنس کی لائن اوپر جا رہی ہے، یہاں پہ یہ سن لائن ڈبل اوپر کی طرف جا رہی ہے، سیٹرن ماؤنٹ پر بھی قسمت کی لائن جا رہی ہے اوپر، اور یہاں 50 سے لے کے 52 53 تک یہ 2-3 سال بھی ان کے تھوڑے سے سٹرگل کے، مشکلات کے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 40 سال کی عمر تک بھی اچھی دولت کمائیں گے۔ اور 40 کے بعد جہاں پہ یہ سن لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے، شہرت کی لائن، قسمت کی لائن کو، تو 40 سے 50 کے درمیان یہ اچھی دولت کمائیں گے، یعنی کہ 2 جگہ سے ان کو انکم آئے گی، 3 جگہ سے انکم آئے گی، اور اس کے علاوہ اچھی دولت کمائیں گے۔ اور اگر آپ کی دل کی لائن یہ شہادت کی انگلی تک پہنچ جاتی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ روحانیت کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں، دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، سخی دل ہوتے ہیں، اور دل کھول کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کریں گے۔ اور اسی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بہترین لائنیں دی ہیں۔ تو یہ ایم کا سائن بھی ان کو دولت دے گا، ڈبل ایم کا سائن بھی دولت دے گا، یہ منی ٹرائی اینگل بھی ان کا اچھا خاصا بینک بیلنس بنوائے گا، اور یہ شہرت کی لائن اور یہ قسمت کی لائن اور یہ ڈبل قسمت کی لائن اوپر جا کے ان کو 2 جگہ سے انکم بھی آئے گی 40 سے 50 کے درمیان، اور بڑھاپا بھی ان کا بڑا اچھا ہوگا، اور یہ بزنس کی لائن بھی بزنس میں یہ اچھی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو فرینڈز، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، اس کو یہیں پہ روک لیتے ہیں۔
मैं कोशिश किया करूंगा कि नेक्स्ट आपका बिल्कुल टाइम ज़ाया ना हो। 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाया करूंगा। तो 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो जो ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी इनके हाथ में वो मैं जो साइन अच्छे थे या लाइनें अच्छी थी वो मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं। उम्मीद है कि आप पहले भी बड़े अच्छे तरीके से पामिस्ट्री सीख रहे हैं। 7 साल हो गए मुझे चैनल बनाए हुए, और 7 सालों से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वीडियो देखने का हौसला, और जो आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, आइडिया भी देते हैं, तो उस चीज़ का भी आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आपको किसी प्लेटफॉर्म पे पामिस्ट्री भी सिखाई जाएगी, एस्ट्रोलॉजी, जन्म कुंडली बनाना भी सिखाई जाएगी, पढ़ना भी सिखाई जाएगी, और न्यूमरोलॉजी, लोशोबर चार्ट भी आपको मैं सिखाऊंगा। और इसके अलावा एक वैदिक चार्ट भी बनता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, उसको पढ़ना सिखाऊंगा। तो अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। अगर आप कहेंगे तो आपकी वीडियो भी बनेगी, और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फ़ीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।